कहते लव मैरेज आज लव मैरेज मासक पर डिवोर्स ये कि लव आज जी पुओ काली सी हुए बापा गोटे गोटे पुओ कहते मो परिवार नहीं अमुक जगार अच्छी बापा माँ आपण कौटी ना से गाँव आपड़ एटी नहीं आसुना ना से गाँ छाड़ी आसुना घरे रखापी बोहू चाहिला नहीं बोहू जदि सका उठी फोन कर माँ मुझे शोई पड़ी मो शाशु मत एमती कहले यही कथा जदि चलो मोरी आखि आगे शह शह परिवार भांगी जाए पुरुष कमिशन आज पर्यंत गठन है आईन कहीं कल जे झील दस्खत नहले पुआ संपत्ति पाइपर ना झील कहीं मन में एत पुरुष प्रति भक्ति आस जय जगन्नाथ अतुट विश्वासर असरंती गाथा भावबंधन पॉडकास्ट रे आम आपण मानकु स्वागत करुछु। आज आम सहित उपस्थित रही ओडिशार सुविख्यात अध्यात्म गुरु समाज संस्कारक एवं पूज्य पूजक सम्माननीय बाबा बड़िया महोदय आम कृतज्ञतार सहित आपन को प्रणाम अर्पण करुछु। आज प्रसंग बाबा आम जेहेतु आपण समाजर एवं पारिवारिक जीवनर विभिन्न प्रसंग को आपण अति सुंदर भाव में पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करी तार निष्कर्ष को एवं तार वार्ता को आपण सार्वजनीन करी आछंती। पारिवारिक जीवन रे बापा माँ एवं विशेष भाव में बापा माँ जितेबले वृद्धावस्था रे पहुँचुंट से माने परिवार पे अलुड़ा हो जाउछंती। आज आम जहाँ देखुचे सामाजिक जीवन रे एवं पारिवारिक जीवन रे आज जी पुओ काली सी हुए बापा आगे तेणु मूलटा हूँ आम गोटे आदर्श बापा हवाई आगे आदर्श माँटे हवाई ताकू मध्य भल भाव आगे चिंतन करवा दरकार। आगे मन कराऊ बापाटी मद्यपान करुच्ची सिगारेट टाणुची गुटुका खाऊँ पुओ को से कौन शिक्षा दे पार पुओ भी से कला या द्वारा पारिवारिक जीवनर मूल्यबोधटा कमिला किंतु मु गोटे कथा कहे तमे जो आलिगेशन करुच मो बापा खराब मो माटा खराब ठीक अच्छे तुम बापा माँ खराब किंतु तुम तांको माध्यम तुम जन्म हो यह कौन मिथ्या कि तुम मलमूत्र को से माने प्रथम सफा कर तुमको स्कूल रे नहीं कि चारसाले नहीं पाठ पढ़े यह तो मिथ्या नुहे तुम 10-12 वर्ष पर्यंत तुम पेट भोक को से देखी शोष को देखी तुमपाई केते व्रत उपासना कर तुम्हें बाप माँ न कहीकि बुढ़ा बुढ़ी कहल एवं गोटे गोटे पुओ कहते मो परिवार नहीं अमुक जगार अच्छी मु जानी थाए कथा किंतु जानापी मुझे पचारे बापा माँ आपण कौटी ना से गाँव आपण एटी नहीं आसुना ना से गाँ छाड़ी आसुना किए कौच आम नहीं आसु सी एटी रही पारना प्रकृत बहुटीए आपण माध्यम समग्र बहु मानू झील मानू एबे ठारू नम्र निवेदन करुच्ची तमें जोठी जन्म होच सी तुम जन्मभूमि सेठी तुम जेमती बापा माँ थिले तुम्हें जोठिकी जीव सी हूँ तुम कर्मभूमि सेठी भी तुम्हें आउ गोटे बापा आउ गोटे माँ पाइब ताकू तुम्हें किसी दिन अनुसंधान कर जदि विशृंखलित अच्छी ताकू श्रृंखलित करने चेष्टा कर स्नेह ममतार समस्त को आम बंधन करिपरिबा। तेणु एथिपाई शाशु शशुर माने मध्य पुओ बहु माने समस्ते आकु चिंता करबा दरकार। गोटे बुढ़ी को माने घरे रखापी बहु चाहिला नहीं इटा सत कथा कहूँ पुओ बहु उपरे माँ उपरे विरक्त हो शेष कहला दिने कहला जे बो ताल तू तीर्थ
ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବି ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଟର ସାଇକେଲ କରିଛି ତାପରେ ବସେଇକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଆଜି ବୁଲେଇ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କହୁଛି ମୁଁ ଆଉଛି ମାନେ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ନେଇ ଗୋଟେ ନିକଟସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ ତାର ପରିଚୟ ପାଇ ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଆମ ବଜାର ରହେ ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିକି ମୋ ମାଆ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି ମୁଁ କେଉଁ ମାଆ ପାଖୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ନାଁରେ କେମିତି ମିଛ କହୁଛି ଯେଟା ଯଦି ନ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡାକିବି ଏହା ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଉଳ ଗଢ଼ିବା ବୃଥା ଆମେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ ସିଏ ଥିଲେ ରାମଦୂତ ମାତୃଭକ୍ତ ପିତୃଭକ୍ତ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର କଲୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ରାମ ଥିଲେ ପିତୃଭକ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ ଭାତୃସ୍ନେହୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଠାକୁର ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କଲୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ କଲୁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କଲୁ ତାର ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ମାଗିଲ ଆଇଲ ସେଠି କ'ଣଟା ଦେଖିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ବହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି କାଠ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏଇ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଭାଇ ଆସୁନେଇ କି ସୁଧି ବି ହେଉନି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭାତୃପ୍ରୀତି ଏସବୁ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ତାର କିଛି ଝିଅର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯଦି ଅଛି ସେ ପରିବାର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଗଲି ଝିଅଟିକି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ କରି ପଠେଇଲ ମା ତୁ ଏମିତି ଚଳିବୁ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ ମୁଁ କହୁନେଇ ସେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣ ସିନ୍ଦୁର ପୁଳାଏ ବୋଳ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଚଳନୀଟା ଅନ୍ତର ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ବୋହୂ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଫୋନ୍ କରିବ ମା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ ସିଏ ଯେଉଁଠୁ ଫୋନ୍ କରିବ ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ଯଦି ମା ବାପା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ ତୁ କାହିଁ ଏତେ ବେଳାବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଏଇଭଳି କଥା ଯଦି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏମିତି ବୋହୂମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସେ ଗଳିକି କିଏ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ା କନ୍ଦି ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଶେଷରେ କ'ଣ କରାଯିବ ପୁଅଟି ମାନେ ଆଇନ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ଗଠନ କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିକିରି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ସେ କେସ୍ ଚିହ୍ନୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଝିଅଟି କହୁଛି ତତେ ବାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଚଲେଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କେସ୍ ଉଠେଇବି ଆରେ ବାବୁ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ତୁମେ ଯାଅ ସେ କଥା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ବାପ ବାହାଘର କଲା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିଲା ସୁନା ରୂପା ଦେଲା ଯୌତୁକ ଦେଲା ବର୍ଷକ ଯାକ ପୁନେଇ ପରବ କଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଆଇନ କାହିଁକି କଲ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଝିଅ ଦସ୍ତଖତ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା
पुआ संपत्ति पाइपर ना। এটা আজ গোটে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছি। तेणु तुमे कौन माने ये देश को गढ़ी स्वाधीनता आनी भाई भौणी रे माड़गोड़ करने। ଆଜ୍ଞା हाँ कहीपर भौणी आज तुम भौणी जदि कह जे मु शाशु घरे चली पारुनी से तुम तुम भौणी की तुम सुरक्षा दे पार कि ताकू पाखे रखिपार किंतु जड़े झी बाहला ता स्वामी संपत्ति से भाग पाइब पुणी पितृ संपत्ति भाग पाइब ଆଜ୍ଞା ताहले झील कहीं मन में एते पुरुष प्रति भक्ति आसो मु निवेदन करुच्ची ये देशर जो माने कर्मकर्ता ऊपर स्तर अच्छी से मैंने गोटे डिबेट करी आर कौन हेले ठीक हम सेटा करवा दरकार आ भोट राजनीति कले समाज बदल ना परिवार बदल। तेज आ गोटे कथा आम जहाँ आलोचनार मूलबिंदु रखीचे दाम्पत्य जीवन भितर देखा जाउछि अधिकांश परिवार से बापा माँ को जो अवहेला करुँच जरा निवास को पठे भी देउछन तेबे केउठी असुविधा रहिला गोटे गोटे पुअर जुक्ति मु कहूँ मु तो राजी ही बाहनी तमें बहु निर्वाचन कर मत बाहर कल सी बर्तमान जिद धरुची तुम बापा माँ को भिन्न हो मु करी कौन जदि भिन्न न हबी सी मत डिभोर्स दब मु पुणी केस लड़बी तो दोषटा मोर कौट रहा आउ कौटी गोटे बापा कहूँ तू तो तो मन को बाहलु बर्तमान तू तो बहु को लेकिन तू तो अलग रही आम चलू केमी जदि आईन आसंता जो बापा माँ आलिगेसन करेंगे पुओ बहु पचारू ना बाप माँ स्वामी पैसा स्त्री भाग अच्छी स्त्री पैसा भामिर भाग अच्छी बाप माँ भागटा बाप माँ पाक चली आस बार्धक्य भत्तार भी दरकार तेणु गोटाए अंकुश कि ना आज्ञा अंकुश विहीन समाज से भुशुड़ ही भुशुड़ तेबे सही पारिवारिक जीवन में जो विशृंखला सेठी बापा माँ को उपेक्षा करा जाइछि सेपटे स्वामी स्त्री भितर संपर्क मध्य रहुनी ए प्रकार गोटे सामाजिक जीवन भितर पारिवारिक जीवन भितर आमर कर्तव्य कौन है उचित कहते लव मैरेज आज लव मैरेज मासक पर डिवोर्स ये कि लव आज कौटी कलिकजिया कौन लगे यदि दूरदर्शन बा गणमाध्यम आम सब देखिलु जमी गोटे नाटक देखला भाया आउ कि नहीं सब गणमाध्यम से गोटाए कथा तो जो मैंने देखुं पिला गुड़ाक से बात पहुँचते आज्ञा झील भी पहुँचुचे पुओ भी पहुँच तेणु गणमाध्यम यार व्यापक प्रसारण उपर अंकुश लगे हाँ अंकुश लगे दरकार थे कहीदि आज्ञा गोटे कोरोना तो आईला जाइला आज्ञा कौन गोटे किए कही गोटे क्या गोटे कोरोना ज्वरटा मरबनी से जमी भूताणुटा रोना है बस से न्यूज़टा एमती हाइलाइट है जे समस्ते पुणी छानिया तापर कोरोना नहीं ना फरोना नहीं कि नहीं डाक्तर मैंने कहले से व्यस्त होना से थर आईला पृथ्वी की से ट्रिटमेंट बाहरी गोटे सामान्य कथा को किए क्या मर्डर कला से थरे कह आज्ञा तीर्थर कह आज्ञा ताकू कौन 50 थर कह पुणी थरे जी कहते सी थे कहे पुणी आउ जन को प्रतिनिधि की पचारे सी पुणी कहे पुणी उभयकर्ता को नहीं पुणी आउ थे से कहे यही सब कथा गुड़ाक आमको भल लगे भारतीय संस्कृति होउछि सबुबेले आपण कहि आछंती गुरुजन को सम्मान देवार संस्कृति पिता माता को श्रद्धा एवं सम्मान अर्पण करिवार संस्कृति एटी पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी बोली कहा जाइछि किंतु वास्तविक सांप्रतिक स्थिति आम देखुचे यह गुरुत्व हरई बसुछि मु गोटे उदाहरण आपन को दउछि नुआ वर्ष रे गोटे आशीर्वाद पाइबा पई सब मंदिर रे भीड़ तेरे गोटे बापा मो पाक चिठी लिखिला से चिठीटा मोर हृदय गार हो जे मो आज भली पवित्र दिन रे गुरुदेव को दर्शन करने मो पुओ बहु नाती नातुणी मैंने गले मुझे खुशी कि आपण को मु पचारुची मु क्या नहीं खुशी मनइबी
ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତୁମରି ଆଶିଷେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଧରା ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁରେ ଭରା ମମତାର ମଧୁରରେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ ତୋଳି ପୂଜା ଫୁଲ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ। ନାଇଁ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଆଣିବା ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ନିଜେ ନ ଖାଇ ନିଜେ ପେଟର ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରି ସନ୍ତାନକୁ ବଢ଼େଇଲା ଏବଂ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସଂସ୍କାର ଦେଲା ସେଇ ବାପା ମା ପୁଣି ଗୋଟେ ପରିଣତ ଜୀବନରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବ ଜରା ନିବାସକୁ ଯିବ ଏହା କେବେ ବି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ଏହା ବି କେବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଷ ଦେଇକି ମା ନହେଲେ ମାରିଦିଅ ତୁମଠାରୁ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେବା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ନେହ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେବା କଲନି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲନି। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋର ଔଷଧଟା ସଇଲାଣି ଆଜିକ ଶୋଇପଡ଼ ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ତାର ପାରାଲିସିସ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବି କ'ଣ ତୁମକୁ ମିଠା ମିଳୁନି ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଖୋଜିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମୟ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହା ହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା କିଛି ନଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣେଇ ଦେଇଛେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କାରରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ଆଧାର। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାର ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ଏଇଭଳି ଡିବେଟ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଡିବେଟ୍ କ'ଣ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବେ ଜଣେ ଅମୁକ ଦଳର ଜଣେ ଢମୁକ ଦଳର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଅମୁକ ଇଏ ତାକୁ ଶୋଧିବେ ସେ ତାକୁ ଶୋଧିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ଶିଖିବେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ତା ଭିତରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ କିଛି ହିଁ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ କଥାର ଡିବେଟ୍ଟାକୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବିଧବା ମା ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ସିଏ ହେଇଗଲା ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁର ହୁଏ ତ ତାକୁ ଦେବୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମାରୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ କିଏ ତମର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ତା କାଛ ଫାଛ ବାଡ଼େଇ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ବେଇବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଧବା ମା ମାନେ ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି ବିଧବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି କରିବେନି ପୁଅ ବୋଉ ବାହାଘରରେ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେନି ଏଗୁଡ଼ାକ କି ଭାଣ୍ଡାମୀ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମାଜରେ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ବି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଳାପ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁଅମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋହୂମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନେଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ଥର ଆଣିକିରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇଛ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶାଗ ପଖାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚଖେଇଛ ତୁମେ ତ ତାକୁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରି ଚାଟ ଖୁଆଇକିରି ଚାଉମିନ ଖୁଆଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଉଛ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ରସ କାହିଁ ଦେଉଛ। ବାବା ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଚରଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ନିଜର ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ସୁଧାରିବେ। ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରେ ବୋଉ ବାପା ଖାଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସନ୍ତି ସେ ଆଗେ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ପଚାରନ୍ତି ଇଏ ବୁଢ଼ା ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ଟୁକୁନା ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ
पुओ झील ना धरी पचारती केतबेले बाप पुओ झील समस्ते मिसिकी खाऊ खाली बापा नुहति बड़ भाई दादा कि सानापा सान बो जदि आम भल खाई न पारू आमको खुआई दियंती तेणु ये जो आचरणता वर्तमान भारत वर्ष आम हिंदू माने आम भितर चली जाऊँ आम शास्त्र कही सहना बवतु सहनो भनक्तु आस समस्ते मिलीमिशि खाइबा बांटी कुंटी खाइबा मो बापांकर गोटे आदर्श मोर मने अच्छी शाढ़ी जदि किणवे गोटे टंका भी बेसी कम हेनी मो बो जहाँ मो सान बो से समता समदर्शिता तंकर थिला से जो कथा आज नहीं ये आज पारिवारिक जीवन संस्कृति नष्ट हो फरेन कंट्री रे 10-20 जन शिष्य अच्छा से माने आम जोग आम खाद्यपेय ये पंझिया आई चामच खाइले नहीं जो डाइनिंग टेबुल खाइले नहीं आम समस्त सांगे खाई सी आमको अनुकरण कले आम अनुकरण करूँ लज्जार विषय किसी रही आम केमती सुधारिबा पारिवारिक जीवन को लुगा पटा कुटु साइटी रखिले दिने हेले चिरी जीव स्नेह श्रद्धा को साइटी रखिले चिरदिन रही प्रथम स्नेह द्वितीय पिला को गाइड कर भाव अजथा तीर्थव्रत किसी करिया दरकार नहीं मझिरे मझिरे पिला मानक मन को खुशी करने विभिन्न स्थान जलवायुर परिवर्तन हेले देह सुस्थ रजीव देवता सजीव देवता अजीव पूजे क्षीर टे नहीं जाऊँ शिव मंदिर को जदि आम अनुभव कलु से घर छुआटा कांदुटी क्षीर टे पाऊ से क्षीर दे दियो सेटा ही शिवंकर अभिषेक गोटे फल क्या दे दियो सेटा ही विष्णुंकर पूजा आमे नमस्कार कर शिखिलुनी आम हैंडसेक करिया शिखिलु आम पाद छुईया शिखिलुनी आम सालुट माइलु तेणु आध्यात्मिक गुरु माने एथिपाई अनेक परिमाण रे दायी तेबे बाबा आम देखू जे बुढ़ा माँ को बापा को जदि बहुटी अत्याचार करुच्ची तेबे पुओ जानूची से क्षेत्र में कौन कर्तव्य हेबा उचित एटा हूँ गोटे आकर्षण कथा आज्ञा तार स्त्री प्रति एते आकर्षण हो जाइए बा स्त्रीर स्वामी प्रति एते आकर्षण हो जाइए जे पितामाता तांको विकर्षण जाना जितेबले से भाव बाप माँ सीना मत जन्म कर मु जनकर पुओ हेली कि जनकर बोहू हेली तेणु तांकु केमिति पुअर बाप माँ को मुझे हतादार करी आउ झीर बाप माँ को पुओ कहीं हतादार कर गोटे वर्ष भितर कौन तुम मनर आवेग सरीगला दाम्पत्य जीवन सुख सरीगला तापर तुम डाइभर्स कल तुम्हें जे ता द्वारा पर अनुगामी न हो बोली विश्वास कर कि जो देशर उदाहरण होती सीता मंदोदरी तारा बा आमर सावित्री यही सब उदाहरण भितर रही जाऊँ वास्तविक आमे बापा एवं माँ को देवतार आसन रे रखी देवता आसन देवता लक्ष्मी नारायण एवं काठ पथर न पूजी आस पूज जीवंत देवता जाखिर बहीजीव लहु कहीदेले पदे मधु कथा बंद कर मंत्र पाठ तब बंद कर कर्पूर आलती देउलर बाहरे देवता करपाती उभा होइछंती देवभोग निरन्नरे दिय देवपूजा हेउ मानवरे देवतार दर्शन लभ मानवर प्रति द्वारे द्वारे ए बाणी को ग्रहण करी पूज्य बाबांकर मार्गदर्शन को अनुसरण करी आमे सामाजिक जीवन रे पारिवारिक जीवन रे जदि परिवर्तन आनी पिता एवं माता को देवता भाव रे पूजन करी तांकु सही सम्मान देवा पुणी ए धरा संपूर्ण भाव रे एक सुंदर वैकुंठ रे रूपांतरित हेबो एही विश्वास बोध सहित भक्तबंधु आपण मान ठारू
आम निश्चित रूपे आज मेलाणी नेबू किंतु आपण मानकु अनुरोध करूँ आमर अतुट विश्वास असरंती गाथा भावबंधन को आपण मैंने यही भल पातु लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं भाव आवेग सहित जड़ित रही जीवनर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक उपरे आलोचना करी ईश्वर मनस्क हुई सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन निजस्व जीवन को बदल दिंतु। जय जगन्नाथ।